Two words. Ayun yung siya taas sa nanay. Yung nanay. Ayun, nakalagay. Yung nakalagay sa yung noise. Two words po. Nakalagay na hindi yung mga picture. Ano yung pinagpapapremyo yung sasagot? Soon after. Strategy. Ready go. Bato, bato. Sabay. Bato, bato. Pick. One. One. Go. Bawal nga mag-isip. Ready go. Bato, bato. Pick. Bato, bato. Pick. Bato. Oo. Game. Bato, bato. Pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. 2, 1. Last na lang. Ready, set, and go. Bato, bato, pick. 2, 2. Alright. Last na. Ready? Ganito na lang. Kasi na lang kami na. Hindi. Dapat may mananalo. Dapat may mananalo. Last man standing to is a woman. Ready?